ओम शांति। आज बाबा की 15 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। बाप का प्यार कांटों से भी है। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। बाप का प्यार कांटों से भी है तो फूलों से भी है। कांटों को ही फूल बनाने की, कांटों को ही फूल बनाने की मेहनत करते हैं। तो बाবার ভালোবাসা দুটোই বাচ্চার প্রতি। কেউ পারছে পুরুষার্থ করতে আর কেউ পারছে না, তাও বাবা কিন্তু সবাইকে ভালোবাসে। प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी, जिन बच्चों में ज्ञान की धारणा होगी उनकी निशानी सुनाओ, उनकी निशानी सुनाओ। কোন বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা হতে পারে, তার কি লক্ষণ থাকবে? उत्तर, वो कमाल करके दिखाएंगे, वो कमाल करके दिखाएंगे। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगैर, वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगैर रह नहीं सकते। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने के बिगैर रह नहीं सकते। तीर लग गया, तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन, तो नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। तीर लग गया तो नष्टो मोहाबन रूहानी सर्विस में लग जाएंगे। उनकी अवस्था, उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। उनकी अवस्था एक रस अचल अडोल होगी। कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे, कभी कोई बेसमझी का काम नहीं करेंगे। किसी को भी दुख नहीं देंगे, किसी को भी दुख नहीं देंगे। अब गुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे, अब गुण रूपी कांटों को निकालते जाएंगे। তো যেই বাচ্চাদের মধ্যে জ্ঞানের ধারণা হচ্ছে তার কি সিমটমস বাবা দেখবে? ও নিজেরও কল্যাণ করবে, অন্যদেরও কল্যাণ করবে। বাবা বলছেন তার অবস্থা কেমন থাকবে? একরস অচল অডোল। তীর লেগে গেছে না, ভগবানকে চিনে নিয়েছে, তার কর্তব্য চিনে নিয়েছে। এবার স্থিতি যা পরিস্থিতি আসুক
ভগবান তো সঙ্গে আছে না, আঁধি তুফান যাই আসছে আসুক। বাবা বলছেন কোনো বেসমঝির কাজ করবে না, তাই না? বেসমঝি মানে বোকার মতন কাজ করবে না। হ্যাঁ, অনেকেরা উল্টো পাল্টা কাজ করে, তো সবাই দেখে কি বলে, ওইখানে দেখে এইসব শেখে। তো বাবার নাম বদনাম করনেওয়ালা কোনো বেসমঝির কাজ করবে না। বাবা বলছেন কাউকে দুঃখও সে দেবে না, ধারণা মূরত না, চেষ্টা করবে আমি যাতে সবাইকে সুখ দিতে থাকি, আর নিজের অবগুণ, নিজের কাঁটাগুলোকে বের করার চেষ্টায় থাকবে। ওম শান্তি। এবার দেখতে হবে এই কোয়ালিটিগুলো আমার মধ্যে এসছে কি না, তাই না? यह तो बच्चे जानते हैं बाप बड़ी लिबर घड़ी है। লিভার ঘড়ি আগে থাকতো না, বাজতো ডম ডম করে, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर कांटों को फूल बनाने आते हैं। বাবা বলছেন আমি একদম ঘন্টা বাজে আর আমি আমার কাজ করতে আসি। सेकंड भी कम जास्ती नहीं हो सकता, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय है कलियुगी कांटों का जंगल, तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। বাবা বলছেন দুনিয়া তো কাঁটার জঙ্গল, কিন্তু আমি যে ফুল হচ্ছি সে ফিলিংস যদি আমিই পাচ্ছি না, তাহলে অন্যরা আর কী পাবে, তাই না? আমার ভিতরে পরিবর্তন আসছে কি না সেটা তো আগে আমি রিয়েলাইজ করব, তাই না? তারপরে তো অন্যরা রিয়েলাইজ করবে। तो फूल बनने वालों को यह महसूसता आनी चाहिए कि हम फूल बन रहे हैं। লোকেদের ব্যবহার থেকে তো বুঝতেই পারবো যে ওরা আমার থেকে কীরকম ভাইব্রেশনটা পাচ্ছে। पहले हम सब कांटे थे, कोई छोटे कोई बड़े, कोई बहुत दुख देते थे कोई थोड़ा। अब बाप का प्यार तो सबसे है। আগে বড় ছোট বড় অনেক রকম কাঁটা ছিলাম, যা পারি তাই করছিলাম, যা পারি তাই বলছিলাম, কিন্তু এখন বাবা ফুল বানাচ্ছে। गायन भी है, कांटों से भी प्यार, फूलों से भी प्यार। पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है। इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से ফুল বানাতে হ্যাঁ, তাই না? এটাই তো মানুষ আর ভগবানের মধ্যে তফাৎ আছে, তাই না? মানুষেরা কারোর অবগুণ সহ্য করতে পারে না, কিন্তু একমাত্র ভগবানই হলো, শিব বাবাই হলো বিষহর, তাই না? সেই এক ববুলনাথ, বাচ্চার মধ্যে যত কাঁটা থাকুক কিন্তু সে তাকে ভালোবাসে, তাই না? কেউ কেউ বাবার বাচ্চারা বলে না, যদি জিজ্ঞেস করি কি পেলে এখানে এসে, নতুন বাচ্চা তখন কি বলে, আমি যা আছি যেমন আছি, সারা দুনিয়া খুঁত বের করে, এই ঠিক নেই, ওটা ঠিক নেই, এটা হতে হবে, ওটা হতে হবে, সারা দুনিয়া খুঁত খোঁজে, কিন্তু একমাত্র বাবা কি বলল, তুমি যেমন আছো তোমাকে কোলে নিয়ে নিচ্ছি, আমার কোনো কমপ্লেন নেই, তাই না? तो बाबा कहते पहले किससे प्यार है? जरूर कांटों से प्यार है, তাই না? তো মানুষ সব সময় ভালোটা চায়। ভাই বোন কী করে, ভাই বোনের মধ্যে ও বলবে ওর মধ্যে এটা ঠিক নেই, ও বলবে ওর মধ্যে এটা ঠিক নেই, ওর এরকম হওয়া উচিত, ওই রকম হওয়া উচিত, তাই না? এ হলো ভাই ভাই আর ভাই বোন। কিন্তু মা বাবা কি করে, ল্যাংড়া খোড়া হলেও বলবে আমার বাচ্চা তো কোথায় ফেলবো, তাই না? তো বাবা কাঁটাগুলোকেও ভালোবাসে
আর যে ফুল হচ্ছে তাদেরকেও ভালোবাসে, ফুলগুলোকে তো ভালোই বাসে। तो इतना प्यार है जो मेहनत कर उनको कांटों से फूल बनाते हैं, आते ही हैं कांटों की दुनिया में। इसमें सर्वव्यापी की बात नहीं हो सकती, एक की ही महिमा होती है, महिमा होती है आत्मा की। जब आत्मा शरीर धारण कर पाट बजाती है, श्रेष्ठाचारी भी आत्मा बनती है, तो भ्रष्टाचारी भी आत्मा बनती है। तो কেমন কর্ম করবে আত্মাগুলো, সেই আধারে সে শ্রেষ্ঠাচারী বা ভ্রষ্টাচারী হবে। আচরণ যদি উল্টো পাল্টা হয় তো ভ্রষ্টাচারী বলা হবে। आत्मा शरीर धारण कर जैसे जैसे कर्म करती है उस अनुसार कहा जाता है यह कुकर्मी है या সুকর্মী है। তো কোন পার্সেন্টেজটা এসেছে, কতটা এসেছে, আমি সুকর্মীর লিস্টে যাচ্ছি না কুকর্মীর লিস্ট এখনো কিছু কিছু চলছে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো, आत्मा ही अच्छा व बुरा कर्म करती है, अपने से पूछो सतयुगी दैवी फूल हो व कलयुगी आसुरी कांटे हो। শিব বাবা জিজ্ঞেস করছেন, নিজে অন্তরে জিজ্ঞেস করো যে আমি সত্যযুগের ফুল হয়েছি না এখনো কলিযুগের আসুরি গুণধারী কাঁটা হয়ে রয়েছি, কত পার্সেন্টেজ হয়েছে, তাই না? কাহা সত্যযুগ কাহা কলিযুগ, কেননা নিজের থেকে বেশি তো আর কেউ কাউকে চেনে না, তাই না? ওই জন্যে নিজেকে জিজ্ঞেস করতে হবে। তো কাহা ডিটি কাহা ডেভিল, তো ডিটি মানা দৈবী গুণ কত এসছে, আর ডেভিল মানে আসুরি গুণ কত আছে। বাবা বলছেন যাচাই করো নিজের ভিতরে। बहुत फर्क है, कांटे जो होते हैं वो अपने को फूल कह न सके, তাই না? কারোর দুঃখর জন্যে দুঃখ দেবার কথা ভেবেই যাচ্ছে, অকল্যাণ করার কথা ভেবেই যাচ্ছে, তো তাকে ফুল বলা হবে? তো সে তো কাঁটা আছে, তাই না? फूल होते हैं सतयुग में, कलयुग में होते नहीं। अब यह है संगम युग, जब तुम कांटे से फूल बनते हो। टीचर लेसन देते हैं, बच्चों का काम है उनको रिफाइन कर बताना। বাবা বলছেন টিচার তো একটু পড়াবে, কিন্তু সেটাকে ধারণ করা, রিভাইজ করা, তাকে প্র্যাকটিক্যাল করা, সে হচ্ছে স্টুডেন্টের কাজ। उसमें यह भी लिखो कि अगर फूल बनने चाहते हो तो अपने को आत्मा समझो। तो কি করে ফুল তৈরি হব? যত নিজেকে আত্মা জ্যোতি মনে করব। और फूल बनाने वाले परम पिता परमात्मा को याद करो। যত শিব বাবার লাইট মাইট আত্মার ভিতরে আসবে, আত্মা আরও ফুল হতে থাকবে। तो तुम्हारे अवगुण निकल जाएंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, তাই না? আত্মার উপরে শিব বাবার লাইট আসবে, তো আত্মার তার মূল স্বধর্ম, তার মূল কোয়ালিটি, তার 7 গুণ পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, তখন বলা হবে শতপ্রধান आत्मा। बाबा निबंध देते हैं, बच्चों का काम है करेक्ट कर छपाना, तो सभी मनुष्य सोच में पड़ जाएं, यह पढ़ाई है। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में तो पुराने वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, नई दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो कोई जानते ही नहीं, তাই না? আর কিছুদিন বাদে পৃথিবীর ভূগোল আর ইতিহাস পাল্টে যাবে। সেই কি থাকবে তখন ভূগোল আর কি থাকবে ইতিহাস, সেটা একমাত্র শিব বাবাই বলতে পারছে। तो यह पढ़ाई भी है, समझानी भी है,
कोई छीछी काम करना बेसमझी है, फिर समझाया जाता है यह बेकारी काम दुख देने का नहीं करना है। বাবা বলছেন কোনো ছিছি কাজ করবে না, ভালো কাজ করবে। दुख हरता सुख करता बाप की महिमा है ना, यहाँ तुम भी सीख रहे हो किसी को दुख नहीं देना है। बाप शिक्षा देते हैं सदैव सुख देते रहो। কি বললো বাবা? সব সময় কি করতে হবে? কি করে সুখ দেব সবাইকে সে কথা ভাবতে হবে, নাকি কারোর অকল্যাণের, কারো দুঃখ দেবার प्लान प्रोग्राम करते हैं। यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती है, सेकंड में बाप का बरसा तो ले सकते हो। बाबा बोलছেন অত সহজে সুখদায়ী হয় না সবাই, যেখানে নিজের স্বার্থে ঠেকা লাগলো, যেখানে নিজের ইগো হট হলো, তো সেখানে কি হয়? অটোমেটিক এখনো পুরো দেহ অভিমানের উপরে বিজয়ী হয়েছি সেরকম তো হয়নি। যখন পুরো দেহ অভিমানের উপরে বিজয়ী হয়ে যাব, না ইগো হট হবে, না প্রেস্টিজে লাগবে, তাই না? আর না আমার এটা পেলাম না বলে কারোর উপরে প্রতিক্রিয়া হবে, তাই না? তো यह अवस्था कोई जल्दी नहीं बनती, एक दिने तो হবে না, धीरे 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 देह अभिमान काटबे। सेकंड में बाप का बरसा तो ले सकते हो, बाकी लायक बनने में टाइम लगता है। बाबा যেরকম লক্ষ্মী দেখতে চায়, যেরকম কৃষ্ণ দেখতে চায়, নারায়ণ দেখতে চায়, সেরকম হতে তো টাইম লাগছে। समझते हैं बेहद के बाप का बरसा है स्वर्ग की बादशाही। বাবা তো হাতে করে স্বর্গ ধরে বসে আছে, কবে বাচ্চাগুলো তৈরি হবে আর আমি হ্যান্ড ওভার করবো, আমার কাজ মিটবে। কিন্তু বাচ্চাগুলো এখনো তৈরি হচ্ছে না। तुम समझते भी होंगे कि पारलौकिक बाप से भारत को विश्व की बादशाही मिली थी, तुम सब विश्व के मालिक थे। यह तो तुम बच्चों को अंदर में खुशी होनी चाहिए। कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, তাই না? শিব বাবা তো পুনর্জন্ম হয় না, তার চোখে তো ভাসছে যে এই বাচ্চাগুলো যখন শতযুগে ছিল কেমন দেখতে লাগতো, কেমন অ্যাক্টিভিটিজ করতো, তাই না? যেরকম বাচ্চাগুলো বড় হলে সব ভুলে যায়, কিন্তু মা বাবার চোখে তো থাকে না কেমন কেমন করতো। তো বাবাও সেই রকম আমাদেরকে ভালো মতন চেনে যে এরা যখন সত্যযুগে ছিল কেমন ছিল, তাই না? আর এই অবস্থা, এর আসল কম্প্যারিজন বাবাই দেখে, তাই না? कल की बात है जब तुम स्वर्ग के मालिक थे, मनुष्य कह देते लाखों बरस, वहाँ एक एक युग की आयु लाखों बरस कह देते, कहाँ सारे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, बहुत फर्क है। ज्ञान का सागर एक ही बेहद का बाप है, उनसे दैवी गुण धारण करने चाहिए। यह दुनिया के मनुष्य दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते हैं, जास्ती अवगुण सीखते जाते हैं, তাই না? দুনিয়াওয়ালার অবস্থা কি হবে? যতটা খারাপ দেখছি, আরও যত দিনকাল আসবে সব রিলেশনগুলো আরও বাজে থেকে বাজে হতে থাকবে, সব মানুষের ব্যবহারগুলো আরও বেশি বাজে হবে, কেননা ওরা তো সিঁড়ি নিচের দিকে নামছে, দুনিয়াতে ছল কপট ঈর্ষা দ্বেষ বাড়তে থাকবে। কিন্তু যত ওই দিকে ওদের বাড়বে অত বাচ্চাদের কি হতে হবে? সিঁড়ি উপরে উঠতে হবে, দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। आगे इतना करप्शन, एडल्ट्रेशन, भ्रष्टाचार नहीं था, अब बढ़ता जाता है।
দিন প্রতিদিন এমন এমন কথা শুনতে পাবে। বাবা বলে না, কলিযুগে এমন, যখন ঘোর কলিযুগে এমন এমন কথা শুনবে, অবাক হয়ে যাবে যে এরকমও কেউ করতে পারে, তাই না? আশ্চর্য লাগবে। अभी तुम बाप की याद के बल से सतो प्रधान बनते जा रहे हो। তো যত দুনিয়াতে আসুরি শক্তি বাড়বে, অত বাচ্চাদের মধ্যে শতপ্রধান শক্তি বাড়বে। जैसे उतरते हो फिर जाना भी ऐसे है। पहले तो बाप मिला, उसकी खुशी होगी, कनेक्शन जुटा, फिर है याद की यात्रा। तो धीरे धीरे नीचे नेमेছি, আবার ধীরে ধীরে সিঁড়ি উপরে উঠবো। जिसने जास्ती भक्ति की होगी, उनकी जास्ती याद की यात्रा होगी। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा याद ठहरती नहीं। भक्ति में भी ऐसे होता है, कथा सुनते बैठते हैं तो बुद्धि और तरफ भाग जाती है। বাবা বলছেন, বাচ্চারা কমপ্লেন করছেন, বাবা আপনার কাছে মন বুদ্ধি আটকায় না। আমরাও সেই লিস্টে আছি। বাবাকে বলছি বাবা যোগ লাগে না, এরকম। তো যেই মুহূর্তে বলছি বাবা যোগ লাগে না, তো সে মুহূর্তেও তো বাবাকেই তো বলছি, তো যোগটা কোথায় আছে? বাবার কাছেই তো আছে। तो सुनाने वाला देखता रहता है, फिर अचानक पूछते हैं हमने क्या सुनाया, तो वायरे हो जाते हैं, मूंझ जाते हैं। कोई झट बताएंगे, सब तो एक जैसे नहीं होते। भले यहाँ बैठे हैं परंतु धारणा कुछ भी नहीं। अगर धारणा होती तो कमाल कर दिखाते। তাই না? বাবা তো লক্ষণগুলো বুঝে যায় যে কোন বাচ্চা ধারণা করছে আর কোন বাচ্চা বসে এক কান থেকে শুনে অন্যদিকে বের করে দিচ্ছে। বাবা তো দেখছে না। वो अपना और दूसरों का कल्याण करने बिना रह नहीं सकते। তো প্রথম সিমটম বাবা কি দেখবে? সে নিজেরও কল্যাণে লেগে পড়বে আর অন্যদেরও কল্যাণ করতে থাকবে। भल किसी को घर में बहुत सुख है, महल मोटरें आदि हैं, परंतु एक बार तीर लग गया तो बस पति को कहेंगी हम यह रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, परंतु माया बड़ी ज़बरदस्त है, करने नहीं देती। मोह है ना। तो बंधन কোথায় পড়ে? মোহর কারণে, তাই না? বাড়ির লোক বলে দিল যেতে হবে না সেবাতে, ব্যাস আর মোহ ভেঙে কেউ তো আর চেন ধরে তো আর পা আটকে রাখেনি। তো কোন চেন লেগে গেল? সোনার শিকল লেগে গেল, আর যাওয়া যাবে না, বারণ করে দিয়েছে, তাই না? তো বাবা বলছেন इतने महल इतने सुख कैसे छोड़े। अरे यह इतने सब पहले जो भागे, बड़े बड़े लखपति करोड़पति घर की थी, सब छोड़कर चली आई। তাই না? সব দিদি দাদিরা বড় বড় সব বড়, মানে ওই সময় সব বিদেশে, ওই যে বলে না পালের নৌকো নিয়ে বিদেশে ব্যাপার করতে যেত, হিরে রত্নের ব্যাপার ছিল সব সিন্ধিদের, তাই না? সব বিদেশি, সব কার্পেট, সব বিদেশি জিনিস সব ওদের বাড়িতেই ছিল। মানে ভারতে যদি কেউ সম্ভ্রান্ত ছিল তো সেই সময়ে সিন্ধিরা ছিল, তাই না? তো সব দিদি দাদিরা কেমন ঘর থেকে এসছিল, কিন্তু লাথি মেরে চলে আসলো বাবার কাছে, তাই না? यह तकदीर दिखाती है, इतनी ताकत नहीं है छोड़ने की। रावण की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, यह है बुद्धि की जंजीर। तो के बांधा पड़े আছে? বুদ্ধি শিকলে বাঁধা আছে। বাকি হাত পা তো ফ্রি আছে, কিন্তু বুদ্ধি সোনার শিকলগুলোতে বাঁধা পড়ে আছে। बाप समझाते हैं अरे तुम स्वर्ग के मालिक पूज्य बनते हो। बाप गारंटी करते हैं 21 जन्म तुम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे।
एवर हेल्दी 21 जन्मों तक रहेंगे। तुम भले रहो पति के पास, श्री पुन की छुट्टी लो, पवित्र बनूंगी और बनाऊंगी। यह तुम्हारा फर्ज है बाप को याद करना, जिससे अपार सुख मिलते हैं। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितनी समझ की बात है। शरीर पर भरोसा नहीं है, बाप का तो बन जाओ। লাস্টে তো সবাই শোনাবে রাম নাম সত্য, হরি বল, সবাই বলবে। তখন কি আর বলতে পারবো? হ্যাঁ, সব নাম দেয় না বাচ্চাগুলো, নারায়ণ, লক্ষ্মী, কিন্তু সত্যি কি আর লাস্ট সময় মনে পড়ে? তো বাবা বলছেন যে শরীরের কোনো ভরসা নেই। যতটা পারবে বাবার হয়ে থাকো। उन जैसी प्यारी वस्तु कोई और नहीं। बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कहते हैं जितना चाहो उतना सतो प्रधान बनो। যত সুখ, যত খুশি সংসারে দেওয়া যেতে পারে, বলে না কুবেরের খাজানা, তুমি গুনতি করতে পারবে না, অত কিছু শিব বাবা বাচ্চাদেরকে দিতে চায়। বাবা বলছেন তুমি শুধু যোগ্য হয়ে যাও, শতপ্রধান হয়ে যাও। तुम अपार सुख देखेंगे। बाबा स्वर्ग का द्वार इन नारियों से खुलवाते हैं। माताओं पर ही ज्ञान का कलश रखा जाता है। बाबा ने माताओं को ही ट्रस्टी बनाया। सब कुछ तुम माताएं संभालो। इनके द्वारा कलश रखा ना, फिर उन्होंने लिख दिया, सागर मंथन किया, अमृत का कलश लक्ष्मी को दिया। তাই না? অমৃতের কলস কে নিয়ে এসছিল সবাইকে দিতে? লক্ষ্মী নিয়ে এসছিল সাগর থেকে, মানে শিব সাগর বাবার থেকে। তো বাবা বলছেন যে জ্ঞানের কলসের অধিকারী বাবা কাদেরকে বানালো? লক্ষ্মীকে বানালো, মানে নারীকে বানালো। আপনি দেখুন আজ পর্যন্ত যত যত যা কিছু অফিস, ফ্যাক্টরি, যত সংস্থা, যা কিছু সবাই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড সব হলো পুরুষ। কিন্তু ভগবান কাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হেড বানালো? সব বোকা বোকা, সব সাধারণ সাধারণ, সব মাতা, বোন, কন্যা, যাদের কোনো অনুভবই নেই, তাই না? যারা ঘর থেকে বেরোতো না, এখন না বেরোচ্ছে, আগে তো বেরোতো না, ঘর থেকেই বেরোতো না, বুদ্ধিই ছিল না। একদম কন্যাগুলো বোকা বোকা, কোনো সংসারের অনুভব নেই। বাবা বললো এদের দ্বারাই উন্নতি হবে। तो अभी तुम जानते हो बाबा स्वर्ग का द्वार खोल रहे हैं, तो क्यों न हम बाबा से बरसा लें, क्यों न विजय माला में पिरो जाएं, महावीर बने। तो बाबा কেমন দেখতে চায়? বিজয়ী আত্মা, মহাবীর আত্মা, পরিস্থিতি তুলোর মতন। কেননা বুকে তো শিব বাবা আছে না। बेहद का बाप बच्चों को गोद में लेते हैं, किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। কেন বাবা অ্যাডপ্ট করেছে? স্বর্গের মালিক বানাবে। एकदम कांटों को बैठ शिक्षा देते हैं, तो कांटों पर भी प्यार है ना, तब तो उनको फूल बनाते हैं। बाप को बुलाते हैं, पति दुनिया और पति शरीर में निर्वाण धाम छोड़कर यहाँ आओ। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मुझे कांटों की ही दुनिया में आना पड़ता है, तो जरूर प्यार है ना, बिगर प्यार फूल कैसे बनाएंगे। अभी तुम कलयुगी कांटे से सतयुगी देवता, सतो प्रधान, विश्व का मालिक बनो। कितना प्यार से समझाया जाता है। कुमारी फूल है, तब तो सब उनके चरणों में गिरते हैं, তাই না? ছোট বাচ্চাগুলোকে সবাই এত ভালোবাসে কেন? ফুল আছে না,
কেননা কাউকে দুঃখ দেব এই ফিলিংস তার মধ্যে নেই, তাই না? সবার কাছে হাসবে, সবার কাছে খুশি অনুভব করাবে, তাই না? তো তাই জন্যে ফুল বলা হয়। वो जब कांटा पतित बनती है तो सबको माथा टेकना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए? फूल का फूल रहना चाहिए, तो एवर फूल बन जाएंगे। कुमारी तो निर्विकारी है ना, भल जन्म विकार से लिया है। तो जैसे सन्यासी जन्म तो विकार से लेते हैं ना, शादी कर फिर घर बार को तलाक देते हैं, उन्हें फिर महान आत्मा कहते हैं। তাই না? যত সন্ন্যাসীরা বাড়ি ঘর ছাড়ে তো ওদেরকে কি বলে? মহান আত্মা বলে, তাই না? তো যে পবিত্রতা ধারণ করলো সে কি হয়ে গেল? মহান আত্মা হয়ে গেল। আর বাবার বাড়িতে দেখো, মধুবনে দেখো, তো কত কত পবিত্র আত্মা, কত কত যুগল জড়ি। শুধু বাইরের ভেকটা নেই, পোশাকটা নেই, গেরুয়া পরিনি, কিন্তু পবিত্র আত্মা মানে মহান আত্মা। तो कहाँ वो सतयुग के महान आत्मा, विश्व के मालिक, कहाँ यह कलियुग के, তাই না? তবে ডিফারেন্স তো আছে, কলিযুগের মহান আত্মা আর সত্যযুগের মহান আত্মা। সে তো সব দৈবী গুণে ভরপুর, আর এদের মধ্যে পবিত্রতা আছে কিন্তু অবগুণও আছে, তাই না? তো তার উপরেও বিজয়ী হতে হবে। तब बाबा ने कहा, प्रश्न लिखो कि कलयुगी कांटे हो या सतयुगी फूल हो। তো বাবা আজকে 3বার জিজ্ঞেস করা হয়ে গেল, 3-4বার, যে ফুল আছো, সত্যযুগী ফুল হয়েছো নাকি কাঁটা আছো, কলিযুগের কাঁটা আছো, নিজেকে জিজ্ঞাসা কর। भ्रष्टाचारी हो या श्रेष्ठाचारी, यह है भ्रष्टाचारी दुनिया, जबकि रावण का राज्य है। कहते हैं आसुरी राज्य, राक्षस राज्य है, परंतु अपने को कोई समझते थोड़े हैं। अब तुम बच्चे युक्ति से प्रश्न पूछते हो, तब वो आपे ही समझते हैं। बरोबर, हम तो कामी, क्रोधी, लोभी हैं। प्रदर्शनी में भी ऐसे लिखो तो उनको फीलिंग आए कि मैं तो कलियुगी कांटा हूँ, अभी तुम फूल बन रहे हो। बाबा तो एवर फूल है, वो कभी कांटा बनते नहीं, बाकी सब कांटा बनते हैं। वो फूल कहते हैं, तुमको भी कांटे से फूल बनाता हूँ। तो शिव बाबा तो सब समय फूल, কাঁটা হয়ে যায় আত্মাগুলো। আবার শিব বাবা ফুল বানায়। तुम मुझे याद करो, माया कितनी प्रबल है, तो क्या तुमको माया का बनना है? बोलो बच्चे, माया का बनना है ना बाप का बनना है? बाप तुमको अपनी तरफ खींचते हैं और माया अपनी तरफ खींचते हैं। ও বলছে আমার দিকে এসো, বলছে আমার দিকে এসো। यह है पुरानी जुत्ती, आत्मा को पहले नई जुत्ती मिलती है, फिर पुरानी होती है। इस समय सब जुत्तियाँ तमो प्रधान है, मैं तुमको मखमल का बना देता हूँ। जुत्ती माना শরীর, এ তো পুরনো শরীর, হাজার অসুখ বিসুখ লেগেই থাকে সারাক্ষণ। বাবা বলছেন আমি তোমাকে মখমলের জুতি দেব, মানে খুব সুন্দর শরীর দেব। वहाँ आत्मा प्योर होने के कारण शरीर भी मखमल का होता है, नो डिफेक्ट। बोले ना प्रतिमा माने निखुत, माथा থেকে পা অবধি পুরো নিখুঁত। यहाँ तो बहुत डिफेक्ट है, वहाँ के फीचर्स तो देखो कितने सुंदर हैं, वो फीचर तो यहाँ कोई बना न सके, তাই না? মানুষ তো মানুষ, সত্যযুগে স্বর্গে তো কৃষ্ণের ছবিতে দেখো গরু কত সুন্দর, ময়ূর কত সুন্দর, তাই না? तो बाबा बोलছেন तो फीचर तो यहाँ कोई बना न सके। अब बाप भी कहते हैं
हम कितना ऊंच बनाते हैं, घर गृहस्थ में कमल समान पवित्र बनो। तो लक्ष्मीर पाए पद्म फुल दीते हैं, नारायणের पाए पद्म फुल दीते हैं, তাই না? তো বাবা বলছেন পদ্ম ফুল দিয়ে পুজো তো অনেক করলে, এবার কি হতে হবে? পদ্ম ফুলের উপরে লক্ষ্মী নারায়ণের মতন হয়ে যাও। और जन्म जन्मांतर की जो कट चढ़ी हुई है उनको निकालने के लिए योग अग्नि है। বাবা বলছেন যোগও করতে হবে, গুণ ধারণ করলে কমল ফুল সমান হব, কিন্তু যোগ অগ্নির দ্বারা সব নোংরাগুলো বিনাশও করতে হবে। इसमें सब पाप भस्म हो जाएंगे, तुम पक्का सोना बन जाएंगे। खाद निकालने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। माँ में कम याद करो, तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान है। आत्मा भी बहुत छोटी है, बड़ी हो तो इनमें प्रवेश कर न सके, कैसे करेगी? देखो কখন এসে আত্মা ঢুকে যায়, কখন বেরিয়ে যায়। চোখের সামনে কেউ মৃত্যুবরণ করলো, কিছু বোঝা যাবে? आत्मा को देखने के लिए डॉक्टर बहुत माथा मारते हैं, परंतु देखने में नहीं आती है। साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से तो कोई फायदा नहीं होता। समझो तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार हुआ, लेकिन इससे फायदा क्या? वैकुंठवासी तो तब बनेंगे जब पुरानी दुनिया खत्म हो। স্বর্গের সিনসিনেরি বাবা সাক্ষাৎকার করালো। বাবা বলছেন কি লাভ হবে তোমার? আগে যোগ্য হবে তো সেখানে ट्रांसफर হবে। इसके लिए तुम योग का अभ्यास करो। तो बाप समझाते हैं, बच्चे पहले कांटों से प्यार होता है, सबसे जास्ती प्यार का सागर है बाप। तुम बच्चे भी मीठे बनते जाते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई को देखो तो क्रिमिनल ख्यालात बिल्कुल निकल जाएंगे। भाई बहन के संबंध से भी बुद्धि चलायमान होती है, इसीलिए भाई भाई को देखो। तो কি পাক্কা করতে হবে? আত্মা আত্মা, ভাই ভাই, ভাই বোনও না, आत्मा ज्योति भाई भाई। वहाँ तो शरीर ही नहीं, जो भान आए या मोह जाए, बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। तो तुम भी अपने को आत्मा समझो। तो आत्मा ভেবে বসে আছি তো, সবাই জ্যোতি হয়ে বসে আছি তো, না দেহ ভান আছে? यह शरीर विनाशी, यह शरीर विनाशी है, इनसे थोड़े ही दिल लगानी है। सतयुग में इनसे प्रीत नहीं होती है। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना? बोला आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेगी, पाठ मिला हुआ है, मोह क्यों रखें? इसीलिए बाबा भी कहते हैं खबरदार रहना। কোনো আত্মীয় স্বজনে কর্তব্য করো, দায়িত্ব পালন করো, ধর্ম পালন করো, তার উপরে কেউ আঙ্গুল তুলতে না পারে, কিন্তু মোহযুক্ত হয়ে নয়। সে একটা আত্মা, তার সেবা করার জন্যে বাবা আমাকে নিমিত্ত করেছে, এই ভেবে করো, তো সেটাতেও পুণ্য খাতা জমা হবে, তাই না? আর মোহতে করলে কর্মের হিসাব কিতাব তৈরি হবে। तो बाबा बोलছেন इसीलिए बाबा भी कहते खबरदार रहना, अम्मा मरे बीबी मरे तो क्या करना? তার বলে গিয়ে হলুয়া খেতে শুরু করবে না, ডিসসার্ভিস হয়ে যাবে। यह प्रतिज्ञा करो। কোনো কোনো বাচ্চা এরকম থাকে, কেউ এত জ্ঞানে পাক্কা, কেউ মারা গেছে তো হলুয়া বানাচ্ছে। আরে ভাই এ কী করছো? বলছে না আমার বাবা শিখিয়েছে হলুয়া বানিয়ে খেতে হয়।
হ্যাঁ, তো সে আত্মীয় স্বজন কি বলবে? হ্যাঁ, বলবে তোমার বাবা এসব শিখিয়েছে উল্টো পাল্টা কারবার করতে, তাই না? তো বাবা শব্দটাও কোথায় ইউজ করব, আর কিভাবে ইউজ করব, কতটা ইউজ করব, তাহলে সেবা হবে, ডিসসার্ভিস হবে না, সেটাও বাচ্চাদেরকে বুঝতে হবে। বাবা তো বাচ্চাদেরকে বোঝানোর জন্য অনেক কিছু বলে, কিন্তু সেইগুলো থুড়ি না বাইরে গিয়ে বলা শুরু করব, তাই না? तो बाबा कहते यह प्रतिज्ञा करो कोई भी मरे हमको रोना नहीं है। বলো, পারবো তো? পারবো তো? চোখে জল আসবে না? চোখে জল আসবে না? तो तुम अपने बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो, और कोई रास्ता नहीं है सतो प्रधान बनने का। पुरुषार्थ से ही विजय माला का दाना बनेंगे, पुरुषार्थ से जो चाहे सो बन सकते हो। बाप तो समझते हैं जितना पुरुषार्थ कल्प पहले किया होगा वही करेंगे। बाप तो है ही गरीब निवाज, दान भी गरीबों को दिया जाता है। बाप खुद कहते हैं मैं भी साधारण तन में आता हूँ, न गरीब न साहूकार, तुम बच्चे ही बाप को जानते हो। बाकी सारी दुनिया तो सर्वव्यापी कह देती है। बाप ऐसा धर्म स्थापन करते हैं जो वहाँ दुख का नाम भी नहीं रहेगा, তাই না? এত সুখের সংসার যেখানে দুঃখের কোনো ফিলিংস থাকবে না। भक्ति मार्ग में मनुष्य आशीर्वाद मांगते हैं, यहाँ तो कृपा की कोई बात नहीं, माथा किसको टेकेंगे, बिंदी है ना। তো বুঝে গেলাম শিব বাবা কি আছে, জ্যোতির্বিন্দু আছে, পরম ধাম নিবাসী আছে, তো কোথায় মাথা টেকবে? অনেকেরা আসে না, বলে উপরে গিয়ে একটু প্রণাম করে আসি, কোথায় প্রণাম করবে? বাবা তো পরম ধাম নিবাসী, সে তো তোমার বাড়িতেও প্রণাম করলেও হবে, তাই না? तो बिंदी है ना, बड़ी चीज हो तो माथा भी टेके, छोटी चीज को माथा भी नहीं टेक सकते, हाथ किसको जोड़ेंगे, वो भक्ति मार्ग की निशानियाँ सब गुम हो जाती है, তাই না? ভক্তি মার্গে না বুঝে করতাম, এখন বুঝে যেটা রিয়েলি ভগবানের কাছে পৌঁছাবে সে কাজ করব, যেটা রিয়েলি ভগবান চায়, তাই না? আর যেগুলো কর্মকাণ্ড ছিল সেগুলো আর কি লাভ করে? तो हाथ जोड़ना भक्ति मार्ग हो जाता है। बहन भाई हैं, घर में हाथ जोड़ते हैं क्या? तो देखो शिव बाबा কেমন বোঝায়, বাড়িতে কি ভাই বোন একে অপরকে হাত জোড়ে? তো এখানে তো সব ভাই বোন, তো কে কাকে হাত জুড়বে, তাই না? तो बाबा बोलছেন बच्चा मांगते ही हैं वारिस बनाने के लिए, बच्चा मालिक ठहराना, इसीलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप तो बच्चों का सर्वेंट है। देखो भगवान শিব বাবা বলছে আমি তো তোমাদের সার্ভেন্ট আছি। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है। विनाशी शरीर से दिल नहीं लगानी है। मोह जीत बनना है, मोह जीत बनना है। प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो कि कोई भी शरीर छोड़े, कि कोई भी शरीर छोड़े
हम कभी कि हम कभी है कि प्रतिज्ञा करते बोल तो बाबा है, कोई भी शरीर छोड़े तो हम कभी রোয়েঙ্গে নেই, মনে থাকে যেন। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। তার বলে এটা না যে কান্না পাচ্ছে আর ভিতরে আটকে একদম কষ্ট পাচ্ছি, তাই না? दूसरा, बाप समान मीठा बनना है। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है। बाप समान मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को दुख नहीं देना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। तो बाबा बोलছেন আজকে কি ধারণা করব? নষ্ট মহা হব, সবাইকে আত্মা ভাই রূপে দেখব, তো কান্না পাবে না যা কিছু হলে। আর বাবা বলছেন আর কি করতে হবে? নিজের দৈবী গুণ ধারণ করব, নিজের কল্যাণ করব, অন্যদের কল্যাণ করব, মিষ্টি হব, সবাইকে সুখ দেনেওয়ালা হব, তাই না? তো বাবা বড় বড় দায়িত্ব দিয়েছে আজকে। वरदान, शुभ चिंतन द्वारा, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले। शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव। शुभ चिंतक भव। सदा समर्थ रहने के लिए, सदा समर्थ रहने के लिए सिर्फ 2 शब्द याद रखो। सिर्फ 2 शब्द याद रखो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, इन दोनों का आपस में संबंध है। इन दोनों का आपस में संबंध है। अगर शुभ चिंतन नहीं है, अगर शुभ चिंतन नहीं है तो शुभ चिंतक भी नहीं बन सकते। तो शुभ चिंतन भी नहीं बन सकते। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो। वर्तमान समय इन दोनों बातों का अटेंशन रखो, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, क्योंकि बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं, लोग ऐसे हैं जो वाणी से नहीं समझते,
जो वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन दो, तो बदल जाएंगे, তো বাবা বলছেন সব সময়ে কি ভাবতে হবে, পজিটিভ ভাবতে হবে, শুভ চিন্তন করতে হবে, আর সবাই শুভ চিন্তক হতে হবে, তাই না? হয়তো আমরা নিজেকে ফিল করতে পারি না, কোথায় এইটুকু হলেও যদি আমার থেকে তিরস্কারের ভাবনা চলে গেল, তাই না, রিজেক্ট ভাবনা চলে গেল, তাহলে অপরের দিকে ও তো এমনিই দুর্বল আত্মা, তাই না, সে আর পরিবর্তনের শক্তি কোথায় পাবে? তাই জন্যে বাবা বলছে যে অনেক সময় কি হয়, কাউকে বোঝালে হয়তো ওর মাথায় ঢোকে না বা অ্যাকসেপ্ট করে না, রিজেক্ট করে দেয়। তো যে আত্মা কথা দিয়ে বুঝছে না, শুনছে না, তো তার জন্যে কি করতে হবে, মনসা সেবা করতে হবে, শুভ ভাইব্রেশনের দিয়ে তাকে সেখানে বুঝাতে হবে, মন থেকে মন যুক্ত করতে হবে, মনে মনে বলতে হবে, তাই না? তবে কাজ হবে, তবে পরিবর্তনের অনুভূতি করতে পারবে। স্লোগান, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, ज्ञान रत्नों से गुणों और शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं, मिट्टी से नहीं। तो मिट्टी माना देह अभिमान रूपी मिट्टी। तो कली যুগের নাম রূপ পোস্ট পজিশন এগুলো বুদ্ধিতে যেন টাচও না করে, যেরকম ব্রাহ্মণরা থাকে না, অছুত কিছু টাচ হয়ে গেল তো গঙ্গা জল ছিটাতে থাকে, তো বাবা বলছেন ওই রকম জ্ঞান রত্ন বুদ্ধিকে টাচ করুক, দিব্য গুণ শক্তি বুদ্ধিকে টাচ করুক, কিন্তু কোনো কলিযুগের প্রভাব, কোনো দেহধারীদের দুনিয়ার প্রভাব যেন আমার বুদ্ধিকেও টাচ না করুক, তাই না? তো বাবা আজকে খুব বড় বড় সেবা দিয়েছে, বড় বড় কাজ দিয়েছে, তাই না? তো আজকে কি করব বিশেষভাবে, যত যার প্রতি মনের ভিতর থেকে রিজেকশন আছে, মানে দুধ এরকম ভালো লাগে না, হ্যাঁ, এই যে ভাবনা আছে কারোর প্রতি, তো আজকে বাবাকে সমর্পণ করে দেব, তাই না? বাবা বলেছে না কি হতে হবে, ওয়েল উইশার হতে হবে, শুভচিন্তক হতে হবে, তো সব রিজেকশনগুলো আজকে পজিটিভ করেই যাব, তাই না? এখন যখন ভোগ লাগাবে সূক্ষ্মবতনে ফরিস্তা বাপদাদার কাছে যাবে, তো সে আত্মাগুলোকেও ইমার্জ করবে, আর ওদেরকেও, তাই না, তাদেরকেও কি করবে, মা সরস্বতীর মতন তাদেরকেও জ্ঞান বুদ্ধির মনসা সেবা করবে, তাই না? চল, ওম শান্তি। সবাই ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মবতনে চলো, আর ওই আত্মাগুলোকে ইমার্জ করবে, শুভ ভাই।